Tirada kol. Wala tayo lang tirada. Mauna na eh. Unsa man na siya kol. Ay kaklarong sinugba ana gabudol mi dire. Takita na nimo. Lagi kol kakita man kung sugba mo dira gabudol. Di unsa day muhang bot pasabot day nganong tana man ka. Lami man kung kayo na kol pwede mo join. Kana ra man day na imuhang problema. Matik join na di ari takita. Sa dili sa nato na kanon kol atwa sa nang intruhan dari. Tanawa natulog na kong anak ko. Sige na kol intruhin na. Yung gabi kaninyong tanan kol no dara tirada na mo kol magbudol me kita na nimo bahala gamay basta kanunay og mabusog gyud ta ana rig unsa pa may lain matik busog gyud ta ana sa mutag giparisag pipsi ning mata na kong anak kay lagi tingkaon na maayo po manayming anak sa mandi ay may gina manayming kay mukaon man gud punag apel kita ka na nga perting lamian ang nasa tumuha nga tubangan karon sinugba plus mangga plus apilan pa og pipsi og kuanan pa jud na nato pakapinan pa jud nato nagsawsawan nga tuyo bitaw ninami jud kayo ng tirada ni mo Dragol so daray plaster na nato na lang kamera kay lagi mukaon na ta diaring dapita kay medyo gabi na pud ba so kita gigutom man punta mate kung itan sa nato naguna ato ang anak kol kay kana kay labaw po nagigutom mapo pagmata na so katong wala pay panihapon dira no so mangagda na ko ninyo manihapon ta dinyo diran tanan ug dili na ako ni taaso na kung video kol no ug salamat kayo sa mga supporters na ko dira sa mga followers ug salamat kaninyong tanan ug please lang pug ko og follow like and share aning video ha kay aron daghan pang makakita ani.